Nasumbagan ako ang akong ka-meet up tungod sa filter. DJ Sam karong panahon na daghan na jud kaayo ang mailad. Kana gani nga nanguyab kaniya kay paska man gyud niyang gwapaha sa social media. Pero ang ending, gwapa pa di ang kukak sa personal. Tawagan na lang ko sa pangalang Ken, DJ Sam. 21 years old ko og college student. DJ Sam, dili ko kagwapuhan pero dili pud ko pangit. Wa pud ko gapangilad sa social media. Kay kung unsa man jud ang akong hitsura sa personal, mao man sab na ang akong ginapost sa ako ang social media. Proud ko sa kung unsa man ang akong hitsura. Siguro mapahamis lang og gamay tungod sa cellphone pero dili jud layo kung unsa man jud ang akong tinuod nga hitsura sa personal. Nagagamit pod kog filter, klarohon ako na, pero katong dili pod layo sa akong hitsura. Kana ang close to natural lang gyud nga looks, DJ Sam. Second year college ko, na ako'y nauyab, nga tawgon na lang nato sa pangalang Maymay. Parehas ming duha gikuha nga kurso. Nidagan og 8 ka buwan ang among relasyon na DJ Sam. Love kaayo ko ni Maymay, DJ Sam, o gani, nakatipid pa ko. Kay ginalibre man ko niyag foods sa iyang boarding house o ginaapilan pod ko niyag baon matag lunch namo. Basta makaingon ko nga okay jud si Maymay. Okay pod ang among relasyon. Hangtod nga nakita nako sa TikTok si Ara. Miagi siya sa akong FYP, DJ Sam. Gi-message nako siya, DJ Sam, og ni-reply pod siya. Nag-ila-ila ming duha og hangtod nga na-develop mi sa usag-usa. Gwapa man gud kaayo siya, DJ Sam. As in perfect na perfect jud. How'd pud siya mukiay sa mga TikTok videos niya, DJ Sam. Og dihang gipanguyaban nako siya. Gibasted ko niya kay lagi naaman daw ko'y uyab og sugton lang daw ko niya kung free nako. Yes, DJ Sam, naging honest ko sa iyaha. Og giistoryahan nako siya about sa ako ang girlfriend nga si Maymay. Sa ilang duha ni Maymay, DJ Sam, mas ma-excite ko nga kaistorya si Ara. Maong saway pagduha-duha, gibuwagan nako si Maymay o gipurso nako si Ara. Naging kami, DJ Sam, og after 1 month, first month sa rin namo, nagsabot ming duha nga magkita nami. Pero wa ko niya gisipot, DJ Sam, kay lagi, busy daw siya sa iyang trabaho. Gisabot na ako siya, DJ Sam. Hangtod nga naabta na lang og 3 ka buwan, wa paghihapon mi magkita sa personal. Og last week lang, DJ Sam, nagkita na jud ming duha. Kabaw mo wa jud ko makaila kang Ara, DJ Sam. Layo ra jud kaayo siya sa personal. Sa social media, puti, hamis, tangos kaayo ang iyang ilong. Perfect na perfect kaayo. Pero pagkita namo sa personal, laksot kaayo siya, DJ Sam. Napaingipon nga murag way pang toothbrush. Buhok nga murag way panudlay. DJ Sam, dili man jud ko manghinaway kung nagtarong lang siya sulti nako sa tinuod nga pagkasiya. Napungot jud ko, DJ Sam. Ni action pa siya halok o gakos sa akoa. Giisip nako nga layo ra jud kaayo si Ara sa hitsura ni Maymay. Dili kayo gwapa pud si Maymay sama nako pero presentable siya. Sa kalagot nako ug hunahuna nga nawala si Maymay nako tungod sa iyahang pagpangilad nako, DJ Sam. Napiktusan jud nako siya og natulak